Get ready to exercise. Exercise 1. Close grip push-up against the wall. Go! Ten seconds left. Next. Exercise 2. Kneeling push-up. Go! Ten seconds left. Next. Exercise 3. Kneeling modified Hindu push-up. Go! Ten seconds left. Next. Exercise 4. Decline kneeling push-up. Go! Ten seconds left. Next. Exercise 5. Incline push-up. Go! अगर आपको यह एक्सरसाइज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह एक्सरसाइज कैसा लगा। ऐसे ही और भी वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। 10 seconds left.
अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।